सभी लोग स्ट्रीम को लाइक कीजिए। वेलकम है सभी का स्ट्रीम में। हेलो, राधे राधे, सभी का वेलकम है हमारे लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक करिए। ड्रामा लव वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। हेलो, स्ट्रीम में लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए प्लीज़। कोड अभिषेक पाउंड वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। फैशन विथ आई फ्रेंड वेलकम, लाइक कर दिया, थैंक यू। कैसा सपोर्ट होगा, कोड से या मोड से? कोड दे रहे हैं, कोड के लिए रेडी स्पैम करिए। कोड के लिए रेडी स्पैम करिए। कोड के लिए रेडी स्पैम करिए, फिर कोड देंगे। कोड के लिए रेडी स्पैम करिए। रेडी का स्पैम करिए, कोड के लिए कोड देंगे। और जो स्ट्रीम को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। कोड के लिए रेडी स्पैम कीजिए। स्ट्रीम को लाइक करिए सभी लोग। रेडी स्पैम करिए फटाफट। दो ही लोग तो हो। ये वाली इमोजी है, ये वाली इमोजी है कोड।
ठीक है, इसी का लिंक लगा, दो ही लोग हो, दोनों का लिंक लगा दे रहे हैं, एक दूसरे को रिटर्न कर लीजिए, एक दूसरे को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक लगा दे रहे हैं। स्ट्रीम को लाइक करिए, एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए, नहीं रहे, म्यूट किए थे हम वॉइस को, एक दूसरे को ज्वाइन करिए। शमी फैशन विथ एआई ट्रेंड को ज्वाइन कीजिए, और फैशन ऑफ शमी को ज्वाइन कीजिए प्लीज़, एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए, एक दूसरे को ज्वाइन कीजिए। फैशन एआई आप लाइव स्ट्रीम में हो तो कमेंट करिए प्लीज़। एक दूसरे को ज्वाइन नंबर के साथ में ज्वाइन कीजिए, नंबर के साथ में ज्वाइन कीजिए, और पिन लिंक को लाइक, लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। 228 स्ट्रीम को लाइक कीजिए, सभी लोग से को कर दे।
कमेंट कीजिए। थैंक यू मुझे ज्वाइन किया तुमने। थैंक यू समीर, थैंक यू। हेलो अभिषेक, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। उतारे के बाद डालना, उतारे के बाद। कमेंट करो जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं। काय किथे सीजी मिनी, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। कमेंट कीजिए।
मिला। टाइम आउट। वेलकम है महेश। लाइक डन। का बोलत रही से नहीं देखी पाया। नहीं छू बेटा, नहीं छू, चुच्चू लगी चुच्चू। चुच्चू चुच्चू लगी। कमेंट करिए, स्ट्रीम को लाइक करिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में सीसीटीवी बन के देख रहे हैं। जरी से खाना खाता। अच्छा, जरी से कामा। हाँ दीदी है। ठीक है, खाओ खाओ। स्ट्रीम को करिए डॉन। हाँ हाँ, चार्जिंग डॉन चार्जिंग। जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं, एक सीसीटीवी है, कमेंट करो कौन है सीसीटीवी में, कमेंट करिए। 2 की वाचिंग दिख रही है। दो की वाचिंग दिख रही है, कमेंट करिए। सीसीटीवी में कौन है, कमेंट करिए। सीसीटीवी में कौन है, कमेंट कीजिए प्लीज। वेलकम है। नहीं, अभी बना थे। अभी बनत खाना। कमेंट करिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं। वेलकम है सभी को स्ट्रीम में। राधे राधे।
वह चैट ये पूरा डिलीट चैट काट दी। कमेंट करो जितने लोग लाइव स्ट्रीम में सीसीटीवी बन के देख रहे हो, सीसीटीवी में कौन है, सीसीटीवी में कौन है, कमेंट करो। कमेंट करो, पिकनिक को ज्वाइन करो। कमेंट करो जितने लोग लाइव स्ट्रीम में सीसीटीवी बन के देख रहे हो। वेलकम है सभी का लाइव स्ट्रीम में। हेलो, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। क्या नाम है? मिजाज। वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। नहीं, उससे बड़ा वाला बकरा। बकरा महेश, बकरा। दादी आ, दादी आ, दादी आ, दादी आ। खुआ खुआ आगे आगे। कमेंट करो जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं। और कल नहीं कमेंट करो
जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं स्ट्रीम को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हेलो, राधे राधे, राधे राधे, वेलकम है हमारे लाइव स्ट्रीम में।
कमेंट करिए, वेलकम है। हेलो, वेलकम है सभी का हमारे लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे। हेलो उर्वशी, हेलो, स्ट्रीम को लाइक करिए। हेलो बुक डिफरेंस, वेलकम है लाइव स्ट्रीम में। स्ट्रीम को लाइक करिए सभी लोग। स्ट्रीम को लाइक करिए सभी लोग। स्ट्रीम को लाइक करिए, स्ट्रीम को लाइक कीजिए। वेलकम है सभी का लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे।
वेलकम हमारे लाइव स्ट्रीम में सभी का। हेलो दोस्त। डिफरेंस। उत्तम आवाज से बोलो, क्या हुआ? हेलो आदित्य यादव, हेलो। वेलकम है आपका हमारे लाइव स्ट्रीम में। लाइक करिए आदित्य।
खाना खरीदी थी, नहीं हो रहा है, निकाल रहे हैं खाना, कुछ नहीं, क्या हो रहा है? नहीं खाए हैं, अभी निकाल रहे हैं। हेलो।
हेलो वेलकम है। R4 हुल वेलकम है लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। जिंदा चैट करिए, सीजी चैट करिए, वाचिंग आएगी फिर लिंक लगा देंगे। तो भी सीधे चैट करो, वाचिंग आएगी फिर लिंक लगा देंगे, ठीक है। सीधे चैट करो प्लीज़। वेलकम है सभी का हमारे लाइव स्ट्रीम में। कमेंट करो, स्ट्रीम को लाइक करें। स्ट्रीम को लाइक करें प्लीज़।
कमेंट करिए प्लीज़। जितने लोग लाइव स्ट्रीम में आए वेलकम है सभी का। कमेंट करिए जितने लोग लाइव स्ट्रीम में हैं वेलकम है सभी का लाइव स्ट्रीम में। राधे राधे। हेलो प्रियांशु, वेलकम है लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए प्रियांशु। थैंक यू।
स्ट्रीम को लाइक कीजिए।